السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذا التسجيل البسيط راح نشوفوا كيفية استعمال لو ديكسيونير اللي يجي انتجري في الايفون. نتأكدوا من حاجة اولا في الريغلاج، دونك نروحوا مباشرة للريغلاج. Réglage général. دونك en tête. ندخلوا صح في جينيرال ومن بعد نروحوا للديكسيونير. AirDrop, AirPlay, CarPlay, stockage, actualité, data, clavier, police, langue et régie, dictionnaire, VP, dictionnaire. دونك هنا ندخلوا في الديكسيونير. Sélectionner, français, général, dictionnaire, en tête. دونك في الديكسيونير نلقاو في الاول Sélectionner, français, multidictionnaire de la langue française. لو بروميير اللي يكون يعني لو بروميير يكون لو ديكسيونير يعني تاع لا لونغ فرونسيز، باسكو حنا عاملين لايفون اون فرونسي، دونك هو وحده يدير لو فرونسي في الاول. بون من بعد فرونسي انجلي احنا ما نحتاجوش هذاك لي ديكسيونير الاخرين، بما انه حابين نعملوا اون تراديكسيون من الفرونسي للفرونسي. اذا sélectionner français multidictionnaire de la langue française. اذا يكون هذا سيليكسيوني، دونك لو فرونسي ملتي ديكسيونير دو لا لونغ فرونسيز. بون بعد ما يكون هذا محدد، دونك نروحوا درك نكتبوا حاجه فيها شون دو تكست. سفاري ميل 13 ايميل نون لو. عندي مثلا نحب نكتب في الايميل يعني حل يعني ان نوفو ميل في لو شون دو تكست وين نكتبوا لو ميل، نكتبوا باغ اكزومبل كلمه نكتبوا كلمه اون فرونسي ونحاولوا نشوفوا لا تراديكسيون تاعها. نكتبوا مثلا كويرونس ولا نستعمل لا ديكتي nom de cohérence G majuscule. بون راح نشوفوا اكتبها قد ولا لا. F majuscule corps du message champ de texte modification en cours cohérence point d'insertion à la fin. دونك نتاكدوا من الكلمه هذه صحيحه ولا لا. بلاصيو الكلمه في الاول. C majuscule O H E accent aigu R E N C E. دونك هاي كلمه مكتوبه صحيحه يعني. C majuscule. بون نسيليكسيوني الكلمه هذه. Modifier. Mot mal orthographe. Caractère. Mot. Sélection de texte. Sélection de ligne. Sélection de mots. Cohérence. Sélectionner. دونك انا سيليكسيونينا لو مو كوهيرونس. نزيد نستعمل الغوتور مره اخرى. Caractère. Mot mal orthographié. Modifier. Définition. ونضغطوا على ديفينيسيون هذه. Tout sélectionner. Définition. ديفينيسيون نضغطوا عليها ونباليو من بعد. Point. Gérer. Bouton. Point. C'est en c'est un trait non ok cohérence en dictionnaire cohérence en tête. Voilà اني باليت من dictionnaire bouton de retour cohérence en tête. يجيني كوهيرونس اون تيت ونبالي من بعد من اليسار لليمين. ok bouton cohérence N F. c'est un nom féminin كتبه لي N F. non féminin convenance logique des idées entre elles des faits entre eux. non féminin N F. cohérence. ok bouton cohérence ok cohérence en tête. bon نعاود من الاول. ok bouton cohérence N F. N F يعني سي الاختصار تاع non féminin. non féminin convenance logique des idées entre elles des faits entre eux. cette intrigue est de la plus grande cohérence. ligne verticale ce rapport manque de cohérence. تا كلمة حط لك فيها le mot cohérence. ligne verticale il y a une parfaite cohérence entre ces divers documents. corps du message champ de texte cohérence sélectionnée. contradiction point virgule antonyme. ligne verticale il y a une parfaite cohérence entre ces divers documents. antonyme contradiction point virgule incohérence. voilà. point note grammaticale corps du message contradiction point virgule incohérence point note grammaticale point gérer bouton rechercher sur le web bouton. دونك هذه يعني كتب لنا باختصار، يعني ماهيش حاجه يعني كتب لنا فقط شوف يعني لو مو هذا واش هو نون فيمينا ولومبلوا تاعو في جمله ولونتونيم، يعني هذا هم اللي يقدر يعملهم هذا الديكسيونير. يعني مش يعني ان ديكسيونير اللي فيه لا كونجيغيزون اكسيتيرا، بس سي ديكسيونير يعطيك لو مو هذاك واش هو نون، يعني ان نون ولا ان فيرب ماسكولين ولا فيمينا، يعطيك لو سينونيم تاعو. 17h10 و بون يعطيك كذلك لونتونيم، يحط لك الكلمه هذه في فراز. هذا واش كاين. السلام عليكم.
Point. C'est en. Cohérent. Point. Point. Contre. Li. C'est convenu. Non. N. Cohérence. OK. Cohérence.